فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پبلک گارڈن باغیامہ کے تحفظ کے لیے ماحولیات کے جہدکاروں اور کارکنوں کی جانب سے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ واکرز ایسوسی ایشن کے اس پروگرام سے ریٹائرڈ IPS عہدیدار پروین کمار نے یگانگت کا اظہار کیا اور ماحولیات کے جہدکار محمد عابد علی سے فون پر بات چیت کی اور مہم کی تائید کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد وہ باغیامہ کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے BSP کے مقامی قائدین کو ریاستی کنوینر ابرار حسین آزاد کی قیادت میں روانہ کیا۔ حیدرآباد کے انچارج N رمیش، آرگنائزنگ سیکریٹری نند کمار، نائب صدر عبد الرحیم خان، ونود اور دوسروں نے باغیامہ پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ BSP قائدین نے کہا کہ باغیامہ کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے اور 150 سالہ قدیم اس گارڈن کو آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ باغیامہ میں 3000 تا 5000 افراد چہل قدمی کے ذریعے اپنی صحت بہتر بنانے کی مساعی کرتے ہیں۔ چہل قدمی کرنے والوں نے حکومت اور محکمہ سیاحت کے ذمہ داروں سے پبلک گارڈن کے تحفظ کی اپیل کی۔ پبلک گارڈن کے درمیان موجود خوبصورت تالاب سوکھ چکا ہے۔ بچوں کے لیے پلے زون، واکرز ٹریک کے علاوہ پینے کے پانی، ٹوائلٹس اور رین شیڈ کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ واکرز ایسوسی ایشن کے ارکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بنیادی سہولتوں کو یقینی بنائیں۔ ریکارڈ 6 بار ایشین چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے والے شیوا تھاپا، ٹوکیو اولمپکس میں برونز میڈل جیتنے والی لوولینا بورگوہین اور 2 بار کی عالمی چیمپئن نکھت زرین چین کے ہانگروز میں منعقد ہونے والے 19ویں ایشیائی کھیلوں کے لیے ہندوستانی باکسنگ اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ ایونٹ 23 ستمبر سے 8 اکتوبر 2023 تک ہونے والا ہے۔ عالمی چیمپئن شپ میں برونز میڈل اور 6 ایشیائی چیمپئن شپ کے میڈلز کے ساتھ شیوا 63.5 کلو گرام کے زمرے میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے نام پہلا ایشیائی میڈل شامل کرنا چاہیں گے۔ لوولینا 75 کلو گرام کے زمرے میں مقابلہ کریں گی، جو اپنے سجے ہوئے CV میں ایشیائی کھیلوں کا ایک میڈل شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں 3 عالمی چیمپئن شپ اور ایشیائی میڈلز ہیں۔ دریاسنا نکھت، جنہوں نے حال ہی میں 2 عالمی چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والی ملک کی صرف دوسری خاتون باکسر بن کر تاریخ رقم کی ہیں، بین الاقوامی سطح پر اپنا نام برقرار رکھنے کی کوشش کریں گی۔ تلنگانہ میں پیدا ہونے والے نکھت نے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا اور وہ 50 کلو گرام زمرے میں نظر آئیں گی۔ دیپک بھوریا، جو حال ہی میں سب سے زیادہ مستقل مزاج ہندوستانی مکے بازوں میں سے ایک ہو کر چوٹی پر اپنا مقام جاری رکھے ہوئے ہیں، 51 کلو گرام فلائی ویٹ زمرے میں مقابلہ کریں گے۔ 25 سالہ نوجوان نے حال ہی میں تاشقند میں مردوں کی عالمی چیمپئن شپ میں ایک تاریخی برونز میڈل جیتا، جہاں انہوں نے ٹوکیو اولمپکس کے برونز میڈل جیتنے والے اور 2021 کے عالمی چیمپئن قزاقستان کے ساکن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک اور عالمی چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتنے والے نشانت دیو، جو کہ ہندوستان کے بہترین نوجوان باکسروں میں سے ایک ہیں، ٹورنامنٹ میں اپنی شناخت بنانے کا ارادہ کریں گے، کیونکہ وہ 71 کلو گرام زمرے میں ملک کی امیدیں ہیں۔ BJP کے قومی اور ریاستی قائدین تلنگانہ میں اقتدار کا خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پارٹی برسر اقتدار آئے گی، لیکن BJP کے سابق قومی صدر اور مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے تلنگانہ میں BJP کے برسر اقتدار آنے کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ قومی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے نتن گڈکری نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کے برسر اقتدار آنے کے امکانات کافی کم ہیں، جبکہ پارٹی ریاست میں اہم اپوزیشن کا رول ادا کرے گی۔ نتن گڈکری کے اس بیان سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ BJP نے الیکشن سے قبل ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ نتن گڈکری نے کہا ہے کہ BJP ارکان اسمبلی کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور تلنگانہ میں پارٹی اہم اپوزیشن بن کر ابھرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تلنگانہ میں مضبوط ہوں گے اور ہم اپوزیشن کے طور پر ابھریں گے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پارٹی کے لیے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ نتن گڈکری نے اس بیان کے بعد BJP کے حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے قائدین
कायदीन ने इस मामले को पार्टी हाईकमान से रुजू किया है। उनका कहना है कि नितिन गडकरी के बयान से पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर JP नड्डा ये दावा करते रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आएगी। नितिन गडकरी जो बीजेपी में अपनी तल्ख नुमाई के लिए शोहरत रखते हैं, उन्होंने क़यादत के दावों को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना की हकीकी तस्वीर पेश कर दी है। बैरूनी ममालिक की तफरीह के लिए गैर मुल्की दौरों के लिए BRS के वजीरों के पास पैसे हैं, लेकिन डबल बेडरूम के घर मुकम्मल करने के लिए 4 करोड़ नहीं है। मानेर रिवर फ्रंट कोई बड़ा कारनामा नहीं है, बल्कि मानेर डैम कांग्रेस ने बनाया था। सिटी कांग्रेस के सदर कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद मानेर रिवर फ्रंट के शुरू में ही चेक डैम तोड़ने का सेहरा वजीर गंगूला कमलाकर को दिया गया है। उन्होंने कहा कि वजीरों को गैर मुल्की दौरों के लिए 4 करोड़ दस्तियाब है, लेकिन गरीब डबल बेडरूम के फ्लैट्स के लिए परेशानियों में फंसे हुए हैं। नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि BRS की मिट्टी माफिया डैम में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी फरोख्त कर रहा है। मानेर रिवर फ्रंट के नाम पर 2 माह से काम जारी है। नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि अभी तक किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा अदा नहीं किया गया है। नशेबी इलाकों, मुजाफाती कॉलोनियों और अंदरूनी सड़कों की हालत खराब है और वो कह रहे हैं कि ये एक मौजिजा है। नरेंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी दवाखाने के आसपास गली कूचों में दुकानदारों को अलाट की गई दुकानें लाखों रुपए में गैर कानूनी तरीके से रिश्वत लेकर फरोख्त की जा रही हैं और BRS के माफिया कायदीन रेत, कान, शराब और मिट्टी जैसी कोई चीज भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रावण नाइक, G श्रीनिवास रेड्डी, कुर्रा पोचैया, दन्ना सिंह, बाला बादरी, शंकर चांद, रमेश, मलिक भास्कर, शेख शहनशाह, शबाना मोहम्मद और दीगर मौजूद थे। शमशाबाद के म्यूजियम मुचंतल में वाक़ स्वर्णा भारत ट्रस्ट में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया, जिसका इफ्तिताह साबिक़ नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने किया। वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में कहा कि अवाम सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, चाइनीज़ ग़िज़ा से मुकम्मल परहेज करें। चाइनीज़ ग़िज़ा से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इंसान पैसा देकर बीमारी खरीद रहा है। सेहतमंद घर की ग़िज़ा के इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद रहता है और किसी भी बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। सेहतमंद मुल्क बनाने के लिए सभी अफराद का सेहतमंद होना जरूरी है। आज बाहर की ग़िज़ा का इस्तेमाल फैशन बन चुका है, जबकि ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। अवाम को चाहिए कि वो साथ ही साथ वर्जिश भी करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हमारी सेहत का खास ख्याल हमें ही रखना चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि स्वर्णा भारत ट्रस्ट बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग देकर मुलाजिमत फराहम करने का बेहतरीन काम कर रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई हैं। शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 2 ग्रुप में तकसीम हो गई और फूट पड़ गई। NCP लीडर अजीत पवार, जो महाराष्ट्र में अपोजिशन के लीडर हैं, पार्टी को उमूदी तौर पर तकसीम कर दिया है। कल से पहर अजीत पवार, जो अपने MLAs के ग्रुप के साथ राजभवन गए, ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। इसके फौरन बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और कुछ रियासती वजीर एक के बाद दीगरे राजभवन पहुंचे। बाद में मौके पर ही ऐलान किया गया कि अजीत पवार को रियासती काबीना में शामिल करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है। बादशाह महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ दिलाया। पवार के साथ चुघन, दिलीप वाले पाटिल और उनके ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दीगर ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। ये तमाम पेशरफ्त एक के बाद दीगरे होती रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.